बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर की पाकिस्तान की अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जब हुक्मरान ताकत के नशे में अंधे हो जाता है तो ऐसी गलतियां करता है जो उसके लिए नाकाबिल तलाफ़ी हो जाती हैं और उसका नुकसान होना ही होता है। लेकिन ये हुकूमत के अजब है, ताकत के नशे में अंधे ऐसी ऐसी रवायात कायम कर रहे हैं जिससे टकराव और तसादम की पॉलिसी है। जबकि PTI ने हफ्ते वाले दिन रावलपिंडी में कामयाब तारीखी एहतजाज करके हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन हुकूमत की अना है कि जो हकायक को तस्लीम करने से आ रही है। लेकिन PTI के कामयाब एहतजाज ने दुनिया को बता दिया है कि आज भी अडयाला जेल में बंद इमरान खान बानी PTI पाकिस्तान की एक हकीकत है, उससे चश्मपोशी मुल्क में ना इस्तेकाम ला सकती है और उसको रिहा करना मजबूरी है, वक्त की ज़रूरत है। और ऐसे में हुकूमत ऐसी गलतियां कर रही है, सहाफ़त पर कदगन लगाना, इंसानी हकूक़ की पामाली तो इनका मामूल है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने तो इंतहा ही कर दी। एक सूबे के वज़ीर आला का जिस तरह रास्ता रोका गया और काबिल ना मज़ामत है बल्कि काबिल तारीफ़ है, इससे मुल्क में तसादम का ख़तरा है। हुकूमत ने जमहूरी रवायात को अपनी आमराना सोच की वजह से जिस तरह रौंदा है, इससे हुकूमत को पंजाबी में कहते हैं ना, हाथों की बांधी दांतों से भी खोलनी पड़ेगी। ये हालात कर रहे हैं। जिस तरह एहतजाज के लिए पुरअमन एहतजाज के लिए आने वाले वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर का रास्ता रोका, वो काबिल तकलीफ है। और एक सूबे के वज़ीर आला के काफिले पर मुबैना तौर पर शेलिंग और मुबैना तौर पर फायरिंग करके क्या पैगाम दिया जा रहा है, और जिस पर अली अमीन गंडापुर ने भी वज़ीर आला KP जोश खताबत में कहा कि आप एक ज़्यादती करोगे हम दो करेंगे। उनके मुताबिक उन्होंने पंजाब पुलिस के कुछ जवानों को पकड़ भी लिया, जो कि मेरे ख्याल में नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वज़ीर आला एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और उसका मेरे और आपकी निस्बत आइन का एहतराम, कानून का एहतराम करना ज़्यादा लाजिम है। लेकिन बदकिस्मती है कि पंजाब की वज़ीर आला टिक टाक में मसरूफियत की वजह से हकायक को नज़रअंदाज कर रहे हैं और अवामी ताकत को, पुरअमन एहतजाज को ताकत से, दहशत से रोकना चाहते हैं और इसके नताइज गैर जानिबदार हलकों के मुताबिक बेहतर नहीं आएंगे। क्या हुकूमत को ये नहीं पता कि उनका इक़्तिदार बिल्कुल ख़तरनाक मोड़ पे है और किसी भी वक्त बड़े हादसे की वजह से इस हुकूमत का खात्मा हो सकता है? मौजूदा चाहे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो या मरीम नवाज साहब फार्म 47 के तहत। लेकिन ऐसे में एक दूसरे सूबे का वज़ीर आला जब पंजाब में दाखिल होता है, रावलपिंडी में दाखिल होता है, तो उस पर मुबैना फायरिंग की जाती है। इससे क्या पैगाम जाएगा? क्या हुकूमत हर चीज़ को ताकत से कुचलना? क्या मीडिया को इंस्ट्रक्शन दे के या दबाव डाल करके आपने इनकी कवरेज नहीं करनी? तो सोशल मीडिया पे तो दुनिया हकीकत जान चुकी है। पिंडी का गली गली, मोहल्ला मोहल्ला बंद कर दिया गया जैसे इलाका गैर है। लेकिन जिस तरह खवातीन बुजुर्ग बंदे बाहर निकले और वहाँ के लोगों ने शेलिंग से नडाल बेहोश होने वाले लोगों को प्यार मोहब्बत से डील किया, उन्हें फर्स्ट एड दी, इससे लगता है कौम का जुनून और शऊर बेदार हो रहा है, जो हुकूमत के लिए आने वाले वक्त में नहीं, मौजूदा वक्त में खतरात की घंटी बजा रहा है। मरीम नवाज के वज़ीर आला पंजाब नहायत काबिल एहतराम है। ये पुलिस उनके लिए बायसे बदनामी बन रही है, बायसे रसवाई बन रही है। ताकत से कुचलने का ये रवायात ख़त्म हो चुकी हैं। अब लोगों में इतना शऊर आ चुका है कि अगर उसका वोट बैंक चोरी हुआ है तो पुरअमन एहतजाज करना आइन उसे इजाज़त देता है। क्या लियाकताबाद पाकिस्तान में नहीं था? क्या मादी में लियाकताबाद में जलसे जुलूस एहतजाज नहीं हुआ? हुकूमत को ये बात सोचनी चाहिए। कल इस्लामाबाद और पंजाब पर सिर्फ तख्ते लाहौर वालों का हक था। उनका ख्याल था कि उन्हें ये विरासत में मिला है, और भाई ये मुल्क आपको विरासत में नहीं मिला। ये तवील जद्दोजहद के बाद कायदे आज़म ने वजूद में लाया है। तो उस मुल्क को वजूद में लाने का मतलब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एक आज़ाद मुल्क हो, जहाँ हर खासों आम के लिए कानून एक जैसा हो, जहाँ पसंद ताकत और कमज़ोर की हक तलफी ना कर सके, जहाँ अक़लियतों को भी उनके हकूक़ दिए गए हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ने जो जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी की, उससे पूरी दुनिया में जग खसाई हुई
اور حکومت کی ناکام پالیسیوں پر تنقید ہو رہی ہے۔ لاہور والوں کا کل جس طرح پی ٹی آئی کے ورکروں نے راولپنڈی میں پولیس کی شیلنگ ربڑ گولیوں کا سامنا کیا اور بزرگ لوگ کے جسم پر نشانات بتا رہے تھے کہ حکومت فسادیت کی آخری حد بھی کراس کر چکی ہے، وہ عوام کا جذبہ قابل تحسین تھا، تو ایسا لگتا ہے کہ اب جبر کا موسم جانے والا ہے۔ جبر کا موسم کب بدلے گا؟ جب ہم بدلیں گے، جب تم بدلو گے، کیونکہ پاکستان میں اب چوری کے مینڈیٹ سے آنے والے یہ بھول چکے ہیں کہ اب پاکستان کی عوام میں سیاسی بیداری ہے۔ ظلم سے ان کا راستہ منزل سے کچھ دور کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی بھی راستہ مشکل ہو، دشوار ہو، لیکن مسلسل جدوجہد کامیابی کی علامت بن جاتا ہے، اور یہی بتا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے اپنا ویڈیو پیغام میں انقلاب کا نعرہ لگایا، انقلاب کا نعرہ لگایا پنجاب حکومت کی فسادیت اور پولیس کے بعد، جو کہ شاید انہیں نہیں لگانا چاہیے تھا بینگ پاکستانی، کیونکہ وہ بھی ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، لیکن جب ان پر شیلنگ کرو گے، ان کے ورکروں پہ، ان کے وزراء پر، ان کی سرکاری مشین پر، تو ریاکشن، ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے، ہر منظر کا پس منظر ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے حکومت جو بیج نفرت کے بو رہی ہے، انہیں نہیں کھولے جائیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے تمام جرگوں کو اجلاس کرنے کی ہدایت کی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں رہیں گے اور اب گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا۔ یہ سٹیج نہیں آنی چاہیے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی تحمل کرنا چاہیے، لیکن یہ سٹیج آئی کیوں؟ جب ایک وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں وزیر اعلیٰ آتا ہے، اس کی جان و مال کا تحفظ ہر شہری کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لاہور میں بھی آپ نے ان کے راستے رکاوٹ کیے، کھڑے کیے، انہیں نوگے لیے بنا دیا، اور اٹک کیا تمہارے باپ کی جاگیر ہے؟ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب کی حدود میں آؤ، تمہارے باپ کی جاگیر ہے، وہ ہر پاکستانی کا ہے، 24 کروڑ کا۔ ادھر اٹک سے، کے پی کے سے اٹک آنے میں ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روایات جو جنم کر رہے ہو، کل کو کے پی کے پولیس اگر یہ کہہ دے حکومت، تو وہ بھی نامناسب ہوگا کہ پنجاب سے آنے والوں کو اپنا بندوبست کرے۔ تو نفرت کے بیج حکومت جو بو رہی ہے مائنس عمران کو کرنے کے لیے، جسے عوام پلس کر چکی ہے، میرے خیال میں تو یہ وہ راستہ بنا رہے ہیں جو ان کے لیے کسی بھی ایسی نامعلوم کھائی کی طرف انہیں لے جائے گا جہاں ان کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ علی امین گنڈا پور کا یہ بیان ریاست کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، انہیں سوچنا چاہیے۔ جیسے علی امین کو شاید یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، انہیں جبر ناانصافی کی نشاندہی کرنی چاہیے تھی، لیکن ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک صوبے کی عوام کو آپ احتجاج کرنے کا حق بھی نہیں دے رہے، احتجاج بھی پرامن ہے، اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان موجودہ پارلیمنٹ کو جعلی قرار دے رہے ہیں۔ وہ بھائی آپ کے خود حمایت یافتہ، آپ کی مسلم لیگ نون کے لیڈر کہتے ہیں چوری کا مینڈیٹ ہے، ہمیں بھیک میں حکومت ملی ہے، ہم اس اہل نہیں تھے، ہمیں مجبور کیا گیا حکومت لو۔ اور یہ حکومت ہے، کوئی توق نہیں ہے، اس کو گلے سے نکال دو۔ کیوں؟ ملک کے لیے درد سر بن چکے ہیں یہ حکمران، ان کی آئین شکنی، قانون شکنی، ہر ایک پر قبضہ کرنا، صحافت پر بھی قبضہ کر لیا، سیاست پر بھی قبضہ کر لیا، سرکاری افسروں کو ذاتی غلام بنا لیا۔ باپ کا میاں صاحب کا آپ کا ملک یہ، آپ نے کیا مذاق بنایا ہوا؟ جب چاہا جس کو چاہا دبا دیا۔ وہ ایک لمٹ ہوتی ہے کسی برداشت کرنے کی، لیکن یاد رکھ لیں میاں صاحب، آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ اور محترمہ مریم نواز صاحبہ، ابھی آپ سیاسی نابالغ ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، لیکن غلط فیصلے آپ کے تاریخ بنتے جا رہے ہیں، اور ہسٹری کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ آپ اس ملک میں انتشار کی پالیسیاں باعث بن رہی ہیں، انہیں روکے۔ وفاقی حکومت بھی اور پنجاب حکومت کی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا کہ اس پارلیمنٹ میں اتنی بڑی ترمیم کرانا ممکن ہی نہیں، کیونکہ آئین مقدس ہے، پارلیمنٹ مقدس ہے، لیکن آئین سے متصادم کی گئی تمام ترامیم کو سپریم کورٹ زیفر کر دے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے نئے الیکشن کا بھی مطالبہ کر دیا، اور حل بھی اس وقت یہی ہے کہ عوام کے پاس سے آیا جائے، الیکشن صاف شفاف ہو، اور موجودہ الیکشن کمیشن راجہ صاحب اتنی اہلیت نہیں رکھتے۔ انہوں نے جتنے بھی الیکشن کرائے دھاندلی والے کرائے، فتنہ فساد والے کرائے، ملک میں استحکام کی بجائے انتشار پھیلا۔ انہیں باہر بھیجیں، گھر بھیجیں، اور صاف شفاف الیکشن کرائیں، اور عوام کے منتخب نمائندے آ کے اقتدار سنبھالیں، تاکہ ملک میں پھیلتی ہوئی نفرت اور انتشار کو روک کر استحکام لایا جا سکے، اکانومی کو فوکس کیا جا سکے، اور ملک کو ترقی کے راستے پر کیا جائے۔
तकरीबन 70 लाख के करीब पाकिस्तानी नौजवान मुल्क छोड़ चुके हैं। उन्हें पाकिस्तान अपना महफूज मुल्क नहीं लगता, लेकिन ये हुक्मरानों की गलत पॉलिसी है। मुल्क तो अच्छा है, लेकिन हुक्मरान मफाद परस्त हैं, अपने ज़ाती मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देंगे तो फिर इंतशार फैलेगा। मौलाना फजलुर रहमान और PTI कह रहे हैं कि इलेक्शन कर दें, जबकि अवाम की वाज़ेह अक्सरियत बानी PTI कैदी 804 के साथ है कि वो कह रहे हैं नए इलेक्शन करा दें, जो भी साफ शफाफ इलेक्शन में आए आके 5 साल हुकूमत करे, देर पा पॉलिसियाँ बनाए, मुल्की मफाद में बनाए। खारजी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, दाखिली पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इकानमी को बेहतर करना चाहिए। हल ये है, लेकिन आप शॉर्टकट से हुकूमत में रहना चाहते हैं और अवाम आपको रखना नहीं चाहती। पिंडी की अवाम को सलाम, जिस तरह दलेराना तरीके से उन्होंने अपने छाती पर शेलिंग खाई, रबड़ बुलेट खाई, लाठी चार्ज खाया, लेकिन सारा दिन मरी रोड पिंडी मैदान जंग बनता रहा और हर महाज पर पुलिस को भागना पड़ा। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत के क़याम की हमायत भी करते हैं, लेकिन साथ ही आज उन्होंने इस पार्लियामेंट को जाली करार दे दिया। लगता है मौलाना साहब के करीब भी डील पहुंचने वाली है। 4 वजारतें मुबैना तौर पर गवर्नर KPK की ऑफर, मुंह में पानी तो आ जाता है, क्योंकि इक़्तिदार की हवस और लालच इंसान को कभी कभार सियासी और बुनियादी हकूक़ से तसादम की तरफ ले जाती है। मौलाना के वोटों के बगैर सेनेट में 2/3 अक्सरियत मुमकिन ही नहीं, क्योंकि काजी फाइद ईसा साहब को आप आईनी अदालत देने के लिए, अपनी हुकूमत को तवज्जो देने के लिए लाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के हारून रशीद सीनियर साहब के मुताबिक दुनिया के मुतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस फाइद ईसा है। इतनी कभी सिविल जज पर भी तनकीद नहीं हुई। काश ये खुद अपने आप को इस आईनी बहरान से अलग कर रहे हैं। जज तो मुल्क में आखिरी इंसाफ की उम्मीद होती है, अगर उस पर भी उंगलियां उठने चले तो फिर इंतशार होता है। अगर अदालतें इंसाफ नहीं देगी, गले महल्ले में जिथे इंसाफ करेंगे तो तसादम होगा, वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। यही हुकूमत के लिए सबक है, अगर समझ सको तो। अब मौलाना के वोटों के बगैर नामुमकिन आईनी तरमीम, PTI अगर समझदारी से मौलाना फजलुर रहमान को एंगेज कर लेती है, जो बार बार उनसे रब्ता करे, और 25 अक्टूबर को आईनी तरमीम का रास्ता रोक लेती है, तो हुकूमत खासी मुश्किल में आ जाएगी और ये कश्ती डूब जाएगी और इस कश्ती में सवार सब डूब जाएंगे। आप अच्छे तैराक नहीं हो, आप पानी की उल्टी सिमत में चल रहे हो। उसका बहाव यानी कि अवामी समुंदर, अवामी दबाव आपके हुकूमत की वजह बन सकता है। खंडरात बता रहे हैं आपके हालात के, ये हमारा तालीशान थी। अब नून लीग किस्सा माजी बन चुकी है, लेकिन फिर भी जमात है। दूसरी जानिब कल सुप्रीम कोर्ट ने 63 नजरसानी दरख्वास्त की भी समाअत की है। इन्हें बहुत जल्दी है। जहां अवाम की हक तलफी हो वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी, लेकिन फाइद ईसा साहब को ऐसा लगता है कि PTI के मुताबिक, इमरान खां के मुताबिक, कि वो उनके केस ना सुने, जानबूझकर हर वो केस को प्रायोरिटी देते हैं जिससे PTI को डैमेज करना हो। इस केस का फैसला भी खासा गेम चेंजर हो सकता है। अगर ये 63A में तरमीम करते हैं और इंसानों की मंडी लगती है, अरकान असम्बली को 20 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़ में खरीदा पड़ता है, तो बिकने वाला आदमी जिसकी कीमत लग जाए हमेशा सस्ता ही बिकता है, चाहे अरब रुपए का बिके, क्योंकि वो बकाऊ माल हो जाता है। इंसान नहीं बिकते, जानवर बिकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मौजूदा जमहूरियत ने MNO को खरीदने की जो मंडी लगाई है, जो 9 अप्रैल 2022 को भी लगाई थी अदम एतमाद पे, ये सियासी रवायात और अखलाकी रवायात का जनाजा निकालने के मुताबिक है। कल ऐन मुमकिन है कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जो मंसूर अली शाह साहब के बाद चीफ जस्टिस बनेंगे, बेंच में बैठने से इनकार कर दे। कल ये भी वादया हो जाएगा कि 63A का फैसला कब तक मुतवक्को है। इस फैसले के जरिए सहूलत कारी करके आईनी तरमीम के वोट पूरे करने की राह हमवार की कोशिश की जा रही है, जबकि इससे करप्शन के बाजार को भी हवा मिलेगी और पाकिस्तान में करप्शन के दीमक ने मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है। क्या ये हुकूमत हब से इक़्तिदार में, और जो कुछ लोग जो जज साहबान ने स्टैंड लिया है उन सबको कुछ लोग नहीं, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में इस जुल्म से। नाज़रीन, पूरे करने के लिए अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने वोट ना गिनने का फैसला वापस लेती है, कानून ये था, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि अगर कोई मनरफ अरकान किसी जमात का किसी दूसरे को वोट देगा, ना वो गिना जाएगा और ना हल भी हो जाएगा। अब ये चाह रहे हैं वोट गिना जाए, उसे 50 करोड़ दें, मंडी में जानवर खरीदें,
اور اس کے بعد ترمیم منظور کرا لیں اور وہ بے شک نااہل ہو، شاید یہ کوشش کل ان کے لیے بھی مصیبت ہوگی۔ اگر سپریم کورٹ ووٹ نہ گرنے کا فیصلہ واپس لیتی ہے تو ایک بار پھر خرید و فروخت کی منڈیاں لگیں گی، لوگ بیچیں گے، ضمیر بیچیں گے، عوام کا ووٹ لینے والے عوام کا اعتماد بیچیں گے، خرید و فروخت ہوگی، منڈیاں لگیں گی، اور پی ٹی آئی کے سینٹ کو خریدنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور سنا ہے اس کے لیے بینکوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے، چودھری نے بھی ڈالروں کے منہ کھول دیے ہیں امریکہ سے کہ جتنے مرضی پیسے لگو، عمران نواز شریف کی حکومت بچنی چاہیے۔ میں چوئی صاحب آپ ڈالر بہت لگا رہے ہیں، لیکن ڈالر ختم ہو جائیں گے۔ بے شمار لوگ ہیں جو ضمیر نہیں بیچتے، قلم نہیں بیچتے، حق کا راستہ رکھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی 13.5 ماہ سے جیل میں ہے، ایک نشانی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ موجودہ حالات سے میں نے آگاہی کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیاں کرے، رول آف لا ہو، انسانی حقوق کی پاسداری ہو۔ پاکستان زندہ باد۔